movie kama series, season, filamu, bongo movie, vichekesho, mpira wa miguu, betting na michezo yote mingi inalisha hisia. Unapokuwa unatumia muda mwingi, unatumia wakati mwingi, unatumia nguvu nyingi, unatumia hisia muda mwingi kufikiria hiyo michezo kama vichekesho, movie, series, unakuwa unalisha hisia. Ndugu zangu, karibu sana. Niwasalimu kwa jina la Yesu. Tena leo nipende tushirikiane katika tafakari yetu ya leo. Nitakuwa nizungumzia kulisha hisia. Biblia imesema katika Mithali 4:23 kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndimo zitokazo chemchemi za uzima. Yaani linda moyo wako, maana yake linda hisia zako, linda maamuzi yako, linda kufikiri kwako, maana ndimo zitokazo chemchemi za uzima. Yaani maana yake katika hisia zote zinaanzia moyoni. Kufikiri, maamuzi yako yanaanzia moyoni, lakini pia unavyofanya jambo lolote, hivi vitu ndio vina control au vinachochea wewe uweje. Hivi vyote vinaanzia moyoni. Hivyo unapokuwa unalisha hisia, maana yake hisia unalisha upendo, huzuni, furaha, hofu. Hivyo vitu vinakuwa ndivyo unalisha muda wote. Haulishi akili yako, haulishi akili. Maana kuna emotion, kuna vitu viwili. Kuna emotion ambayo inadili na hisia au inadili na hisia, ndio. Kuna logic au kufikiri, kutumia common sense, kufikiri kwa kutumia sababu na kupata majawabu sahihi. Yaani kutumia akili kufikiri, lakini kuna kutumia hisia. Hisia inaleta miemko. Kwa hiyo wengi, vitu vingi tunavyovifanya tunalisha hisia. Unapokuwa unaangalia mpira muda mwingi, wewe muda mwingi kwa siku unatumia kuangalia mpira, muda mwingi unalisha hisia. Unapotumia muda mwingi wa siku kuangalia season, kuangalia movie, unalisha hisia. Hisia gani unalisha? Unasema unapata furaha, lakini sio furaha. Furaha ikizidi inakuwa changamoto. Lakini pia ukitumia muda mwingi kukaa mitandaoni unamokaa humu, mfano Facebook, sijui TikTok, Instagram, unapokuwa unaangalia watu wameweka matako nje, watu wamevaa hivi, huyo anasema hiki, mara anafundisha namna ya kuzini, mara huyo anafundisha namna ya kumpata mpenzi sahihi, mara huyo anafundisha namna ya kuishi kwenye ndoa, mara huyo anafundisha, yani mambo machafu. Ukiwa unasikia hayo, ndiyo yatakuwa yanazunguka sana kwenye akili yako. Yaani maana yake utaanza kuuathiri moyo. Moyo ndio unabeba hisia, ndio unabeba maamuzi, ndio unabeba hivyo vitu viwili. Kwanza ndio unabeba hisia, ndio unabeba maamuzi. Kwa hiyo linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake angalia sana unavyovisikiliza vitu, taarifa unazozisikiliza, ukweli unaousikiliza, mambo unayoyasikiliza muda mrefu ni yapi? Ukisikiliza ukiwa mtu wa movie sana muda wote, maana yake unatafuta furaha, unalisha furaha, unalisha huzuni, unalisha hisia. Humo kwenye movie za labda bongo movie, labda za series za Korea, sijui za Kizungu, humo wanakuwa wanaonesha furaha, wengine wanaonesha huzuni, wengine wanaonesha upendo, labda wengine wanaonesha hasira na hofu. Hivyo vyote unakuwa unalisha ubongo wako hisia. Sasa vijana wetu au vizazi vyetu vinaharibiwa na hivi vitu, na hivi vitu vimekuja ili kutuathiri sisi wa Afrika, sisi watu weusi mara nyingi. Ndio maana ni ngumu sana kushinda tamaa ya zinaa, kwa sababu tunapokuwa tunaangalia movie sana, hisia zetu tumedili na kulisha hisia, tumedili na kulisha sehemu ya hisia, sehemu ya furaha, sehemu ya upendo, sehemu ya
huzuni na hofu, yani tumelisha hivyo vitu sana. Kwa hiyo mtu akiwa na huzuni au wakiona msichana amevaa labda nguo imebana matako, hisia inapanda, hisia zinampanda, anatamani kwenda kuzini naye. Mtu akikutana mtandaoni na msanii ameshikilia mapesa mengi, yeye ni maskini, anatafuta namna ya kusurvive, anakosa, anaanza kumtamani yule mtu. Kwa hiyo akiona pesa mtandaoni, hisia zinamjaa, ndio inapelekea awe mwizi. Lakini pia yani yote hayo ni hisia. Tunalisha sana hisia muda mwingi, tunalisha sana huzuni, tunalisha sana hofu, tunalisha sana upendo, tunalisha sana furaha. Kwa hivyo vitu vinafanya sisi wa Afrika tusifikiri, tusitumie akili kufikiri, sana sana tunatumia hisia. Ukiwa sehemu nyingine inaitwa logic, yani nimezungumzia hisia ambayo ni emotional, logic ambayo sehemu hiyo inadili na akili. Unakuwa unatumia akili kufikiri, kupata sababu kwa nini hiki kitu kiko hivi. Unaanza kuchimbua, ambayo inahitaji akili, kutumia akili kufikiri. Yani unatumia akili kufikiri ili kufikia majawabu na kufanya maamuzi na kupata uvumbuzi fulani, lazima utumie akili. Sasa sisi huku Afrika na Tanzania hatutumii akili muda mwingi, tunatumia hisia, kwa sababu vitu vilivyotujaa kwenye akili zetu, mioyo yetu tumeiharibu, hatujailinda, tumeilisha mambo ambayo yanaathiri hisia zetu, yanaathiri maamuzi yetu. Kwa maamuzi yetu yote tunafanya kwa miemko, kwa hisia, ndio usababisha sisi tubaki hapa tulipo, tubaki kuwa hivi tulivyo, tubaki kutogundua vitu. Na hivi vitu, sijui mpira, vichekesho, movie, vimeletwa kwa ajili hiyo kwetu, vimeletwa kwa ajili hiyo ili kutuathiri hisia zetu. Tusitumie akili kufikiri muda wote, tufikiri kwa kutumia hisia, kwa kutumia yani tufikiri kwa hisia, yani tuwe tunalisha hivyo vitu. Ukivilisha sana mtu, Biblia hii imesema kwamba kimtokacho mtu au yaliyojaza moyo wako ndio yanakutoka. Mtu ni yule ndani ni nani. Kwa hiyo sisi tumejawa hisia hizi ambazo nimezisema. Ili tuzishinde tunafanyaje? Lazima tulinde mioyo yetu, tulinde tunachokisikiliza. Mtoto ili umlee vizuri, usimpe kuangalia sana yale makatuni, usimpe kuangalia movie sana, usimpe kuangalia series, usimpe kuangalia vitu mtandaoni, kuingia TikTok eti ndo malezi. Sasa hivi watoto wetu tunawaharibu kwa njia hiyo, tunawalisha hisia tu. Ukiingia redioni unasikiliza nini? Unasikiliza taarifa za labda, yani unasikia mchezo tu, unasikia sijui betting, unasikia sijui stori za mapenzi, unalisha hisia. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tumeathirika sana mioyo yetu, na Biblia ishasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Moyo wako unachokisikiliza sana. Mtu anasema kilichoujaza moyo wake. Tunasikiliza vitu vinavyoamsha hisia tu. Ndio maana sisi hatutumii akili kugundua muda mwingi. Hatutaki mambo ya kuumiza akili, tunataka mambo ya hisia, ya miamko, ya fasta. Ndio maana mtu hawezi kudili na mambo ya ugunduzi, kwa sababu hatutumii akili. Muda mwingi tunawaza mambo ya hisia, tunawaza mapenzi, tunawaza kuzini, tunawaza kupata hela ya haraka, tunawaza sisi tumeonewa, tunawaza sisi ndio tuna shida sana. Hivyo vitu vyote vinaathiri hisia zetu. Kama umenielewa, uta like na kucomment, lakini pia unaweza ukaongezea hapo. Kwa leo niishie hapo. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi. Amen.